जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे 1/9/2025 सोमवार पई शिशु बाटिका प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। मु एही लेसन प्लान टी प्रस्तुत करबा समय रे आपण जेउ सब पुस्तक देखुचंती से सबुर सहाय्य नेछि। आशा करूची वीडियो टी निश्चय भाबे आपण मानक पई हेल्पफुल हेबो। ता 1/9/2025 सोमवार शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पई मल्टीग्रेड लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण मैंने यहीपरि भाव में कलम टाणी ने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य और शिक्षण सामग्री। प्रथम पीरियड शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी रही गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4 C4.3 अन्य पिला एवं वयस्कों सह अनायासारी कथबार्ता करेंगे। शिक्षण फलाफल अन्य शिशु मान सहित खेलिबा और काम करने विभिन्न योजना करेंगे। शिक्षण कार्य में पिला मानकु माटी चकटा दे निज मन पसंदर खेलना तैयारी करने को कहि माटी रही शिक्षण सामग्री। द्वितीय पीरियड रही शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर मुक्त खेल सप्ताह 10 कार्य करने। सप्ताह 10 मुख्य प्रसंग रही चाष काम। आज अच्छी सप्ताह 10 दिवस 4 कार्य मु तुम पृष्ठा 101 यह आपण मैंने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका पाइबे। शारीरिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.2 DG1 HW 3.12 विभिन्न शारीरिक कार्यकलाप संतुलन समन्वय नमनीयता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल विभिन्न पृष्ठभूमिर पिलामानक प्रति संवेदनशीलता और ग्रहणीयता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य चाष काम जार गीत अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। परिस्थिति आधारित आलोचना रही तापर गीत चार्ट और परिस्थिति फर्द रही शिक्षण सामग्री। देखंतु आपण मानकु एही कार्यटी को करिवार अछि। एठी चाष काम जहार गीतटी भल भाबे देइछि एही गीतटी को कराइबे एवं एही आधार रे कार्य करिवे। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर तृतीय पीरियड रही भाषा और साक्षरता सप्ताह 10 दिवस 4 कार्य तुम्हें जानिछ कि यह विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 163 रु 166 रही। यह सहित केवल प्रथम श्रेणी पिलामानंक पाठ 3 छेलीडरे पाणिकी करवा। भाषागत विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C 9.4 DG2 ECL 1 3.8 A 3.2 मौखिक सूचनावली को बुझे और अन्य मानक एथि स्पष्ट सूचना प्रदान करेंगे। शिक्षण फलाफल चित्र माध्यम रे प्रसंग को बुझापी चेष्टा करेंगे। शिक्षण कार्य प्रश्न चित्र फर्द देखाई आलोचना कराइबी। देखंतु आपण को यही कार्यटी को करिवार अछि। यही चित्र फर्द गुडी को देखाई यही आधारित आलोचना कराइबा। देखंतु तापरे प्रथम श्रेणी पिलांक पई छेली डरे पाणिकीर अभ्यास कार्य 8 नंबर पृष्ठा 15 कराइबी। म झ र ट आधारित चित्र को पिला माने अक्षर सह जोड़िबे। एथिपाई पाठ्यपुस्तक रही शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान सप्ताह 10 दिवस 4 कार्य किए कम किए बेसी जहाँकि पृष्ठा 231 रही। एसहित विद्या प्रवेशर कार्य फर्द 73 74 और छेली डरे पाणिकी करवा। बौद्धिक विकास रही विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG8 C 8.3 DG3 IL 3.11 9 पर्यंत संख्या सूचक को गणिबे और चिन्हट करेंगे। संख्या सह संख्या सूचक गुड़ी को चिन्हट करेंगे और 9 पर्यंत संख्या सूचक को क्रमागत लिखिबे। शिक्षण कार्य प्रति दल को प्लेट लेंबू बाटी दे कम अधिक संख्यक रखी 5टी रु 10टी भितर प्लेट्रे अधिका केउ प्लेट्रे अधिका और केउ प्लेट्रे कम अच्छी दर्शाइबा को कहिबी। सेहीपरि प्रति दल को पेनसिल बॉक्स दियाजिबो जो 5 रु 8 संख्यक पेन पेनसिल रबर स्केल स्केच पेन दे केउ दल अधिका वस्तु पाइछंती केउ दल कम पाइछंती आलोचना कराइबी। एथिपाई प्लेट लेंबू कलम पेनसिल रबर स्केल स्केच पेन रही शिक्षण सामग्री। देखंतु एबे जो कार्यगुड़िक देखिले ताहा एही पृष्ठारु मु नेछि। आपण माने एही पृष्ठा को भल भाबरे पढ़िबे एवं एही आधारित कार्य करिवे। एसहित विद्या प्रवेशर कार्य फर्द 73 74 जहाँकि पृष्ठा 75 76 अच्छी यह प्रथम श्रेणी पिलांकु कराइबा। देखंतु एही कार्य फर्द 2टी को आमको पूरण कराइबार अच्छी पिलामानंक द्वारा। एवं प्रथम श्रेणी पिलांक पई छेली डरे पाणिकीर अभ्यास 9 नंबर पृष्ठा 15 और 16 रही। यह कराइबा पाठ्यपुस्तक रही शिक्षण सामग्री।
ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକାଶର ଦିଗ କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG12 C12.1 ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଲାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ହଳଦିଆ ଓ କଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରେ ଲଗାଇବେ ଚିତ୍ରଫର୍ଦ କଳା ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଅଠା ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଘର ବାହାର ଖେଳ ବିଦାୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ରହିଛି ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା CG1 C1.3 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଂଗଠିତ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଯଥା ପୋଷାକ ବ୍ରସ୍ ଜୋତା ପାନିଆ ଆଦି କେଉଁଠି ଓ କିପରି ରଖନ୍ତି କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାକି 1/9/2025 ସୋମବାର ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରମାର ସାଇକେଲ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଓ ନିଜ ମତ ଦେବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.2 OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ଗଳ୍ପ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇବି ସାଇକେଲ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଠ 58 ପୃଷ୍ଠା 58 ରହିଛି ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୱନି ଯୋଗ କରି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.4ର A ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଲେଖିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖିବେ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 5.5ର C ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ପରିଚିତ ଓ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁ ବୁଲା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିରବ ପଠନ କରିବେ ଷ୍ଟ ଷ୍ଠ ଅସ୍କ ତ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖିବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 8 ଫେଡ଼ାଣ କରିବା ଅନେସ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର କରିବେ IL 5.15 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖାଇବି ଏହା ଆପଣମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ନେବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ଏକ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ଗାକାର ଗାରପକା ଖାତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖାଇବି ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର କାଗଜ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଫେଡ଼ାଣଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟରରେ ଶିଖେଇଲେ ତାହାକୁ ଗାରପକା ଖାତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କରିବେ ଏଥିସହିତ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ବିୟୋଗଫଳ ଦେବେ ସେହି ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 12 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୃଷ୍ଠା 75 ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେସ୍ପତ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୋଗଫଳ ସହ ସମାନ ସେହି ଘରକୁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ଏହା ରହିଛି ସପ୍ତାହ 12 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 75 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଠ 10 ଗାଁ ବୁଲା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଛି DG3 IL 5.3ର A ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଲେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସର 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 84 କରାଇବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଗାଡ଼ି ଚିତ୍ର କରାଇବା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG1 HW 5.16 ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଇବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆୟତକାର ଆକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।